Honestly, speaking from the bottom of my heart, aside from belts, and aside from it being him, I'm just ready to fight. Let's go. Inilah kekalahan mengenaskan dari monster kelas berat Anthony Joshua. Kekalahan yang sangat tragis itu jelas mengejutkan dunia tinju. Target locked. Kekalahan itu tentu memperburuk karir seorang Joshua. Bahkan media Inggris tak ragu menyebut jika karir Joshua sudah tamat. Dan yang lebih parah lagi Smart Fighter, orang yang merusak citranya adalah sang koleganya sendiri yang sesama petinju Inggris, yakni Daniel Dubois. Kedua petinju ini memang sudah lama ingin bertarung dalam satu ring, namun baru minggu kemarin akhirnya keinginan keduanya tercapai. Sekitar 96.000 penonton yang hadir secara langsung untuk menyaksikan laga akbar di Wembley Stadium ini. Dan kejadian laga kemarin ini jelas mengejutkan dunia tinju. Siapa yang menyangka jika Daniel Dubois tampil dominan dari ronde pertama hingga ronde kelima. Bahkan dia mampu mengkanvaskan Joshua sebanyak 4 kali, yakni di ronde pertama, di ronde ketiga, di ronde keempat, dan di ronde kelima. Banyak yang bertanya-tanya mengapa AJ yang jauh lebih berpengalaman bisa kalah dengan mudah. Padahal dari segi umur Joshua lebih tua 7 tahun dari Dubois yang sekarang sudah 34 tahun. Menurut analisa mimbar olahraga, ada beberapa faktor dari kekalahan Joshua kemarin. Salah satunya yakni kurangnya pertahanan dari Joshua di ronde pertama. Sangat terlihat Joshua kemarin bermain secara terbuka. Dan ketika ia kena bugem dan langsung tumbang, maka selesai sudah. Dari situlah Joshua kaget, bahkan ia tak percaya ia dengan mudahnya ditumbangkan. Jelas itu merusak mental Joshua. Namun berbeda dengan Dubois, kejadian itu menambah motivasinya untuk segera menyudahi laga. Dan keputusan Dubois dan timnya dalam mengambil keputusan berbahaya itu sangat tepat. Kita tahu Joshua di tahun 2017 saat melawan Wladimir Klitschko di ronde ke-6 Joshua sudah ditumbangkan. Dan kemenangan jelas sudah di depan mata. Namun apa yang terjadi? Sang kakak yakni Vitali Klitschko malah meminta adiknya untuk bermain lebih sabar lagi. Karena Vitali yakin stamina Joshua akan habis dengan sendirinya. Namun apa yang terjadi? Keputusan itu malah membuat petaka. Karena Joshua setelah itu malah membalik keadaan di ronde ke-11. Massive shot from Joshua, and now Klitschko goes. Rally again, is there anything left? It doesn't look like it. Joshua's going for the finish, and that might... It was great fight of Vladimir Klitschko and Joshua. I'm more than sure Vladimir was great performance and ready to was knock out Joshua. It's my... I feel me guilty because I told to Vladimir in the corner, please don't be so active in round number 6. Vladimir sent Joshua to the floor. Dan di laga kemarin Joshua sebenarnya sudah berhasil bangkit saat di ronde kelima. Pukulannya sudah membuat Dubois sedikit goyah. Namun sayang, AJ malah membuka peluang untuk ditembak lagi. Dan boom, selesai sudah. Yaitulah akibatnya jika terlalu bermain terbuka.
Faktor lainnya yakni Joshua lambat dalam bermain menyerang. Bahkan Dillian Whyte, petinju yang pernah melawan Joshua saja, menyayangkan keputusan Joshua dan timnya. You know, I'm not gonna lie. I'll put my hand up. I picked AJ to win in 6 rounds. AJ is normally sharp, but we're sharper than him tonight. You know, he seemed to be overthinking things. You know, sometimes AJ can be a bit of a... You can't just go out and try and do it in the first round, you know what I mean? And Dubois was making so much mistakes. He was aggressive. AJ was spending much time thinking and less time throwing his hands. You know what I mean? You know, and... Pendapat Anda Smart Fighter, kira-kira apa penyebab lain dari kekalahan Joshua? Boleh Anda komen di bawah ini. Oh iya, apakah faktor usia AJ yang sudah 34 tahun ini juga mempengaruhi? Bisa jadi. Kita tahu sejak kekalahan dari Usyk di tahun 2022, AJ setelah itu tidak lagi melawan top 10 kelas berat. Dia hanya berani melawan petinju kelas B saja. Mulai dari Jermaine Franklin yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Dillian Whyte, Robert Helenius yang sudah kalah berkali-kali, termasuk Francis Ngannou yang tak punya pengalaman dalam dunia tinju. Dan setelah melawan petinju top kelas berat, selesai sudah karir AJ. Terlepas dari kekalahan yang sangat mengejutkan itu, jelas kita tidak lupa bagaimana brutalnya Joshua di masa itu. Setelah melihat performa Daniel Dubois kemarin Smart Fighter, bagaimana pendapat kalian? Apakah ia mampu menjadi raja di kelas berat nantinya? Karena kita tahu usianya masih sangat muda, yakni 27 tahun. Dan tak menutup kemungkinan ia bisa melangsungkan laga rematch melawan sang raja utama Alexander Usyk. Banyak yang memprediksi jika Dubois kembali melawan Usyk, maka laganya akan berbeda dengan laga pertama. Dan itu akan menyulitkan Usyk nantinya. Coba kita kembali lagi bagaimana brutalnya anak ini ketika ia masih berusia 19 tahun. He's able to knock guys out. We just now need to... Caught early. And he's looking to put him away again in this opening round, and he goes down for a second time. He's got great feet, he's athletic, he's got very good vision. How do you match him at the right progress? Well, we've got to just take it easy. Everyone's got to remember he's only 19. He's 19. But we're bringing him along right, but I've got to tell you something. Big punches again from Dubois, and Manduo is taking them bravely, but you wonder how many more he can take, and he's gone. I'm excited, I'm happy. Finally got it done. You know, it was mission accomplished now, and it's all for this. That's what it's all about. This pretty belt. So Carter caught early, and he's looking to put him away again in this opening round, and he goes down for a second time. He's looking carefully, and now, oh, that's surely it. Massive right hand. Big right hand again from Dubois, and another, and one straight down the middle. He can go now. He fires one back. It's going to be all over there. I think Push that forward. That's good. Do it again. Work in close. Have bionic arms by the time I'm 40. Yeah, that's it. On my yacht, I'll just buy new ones. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get